कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जर्नैलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल व करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। अपनी नाकामी को तस्लीम करो। इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारी गलत रविश और गलत हुक्मरानी के नतीजे में आज पाकिस्तान में कदम कदम पर इज़्तिराब है, खून बह रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं, कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम है जो पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम को उनके हुकूक का अलम बुलंद रखे हुए। हम सूबाई हुकूक के अलम बरदार हैं और हमारा नारा यही है कि अगर सूबे सिंध है तो सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के अवाम और उनके बच्चों का हक है और किसी के बाप को भी यह हक हासिल नहीं कि वो सिंध के वसाइल पर जबरन कब्जा कर सकें। और अगर सिंध के वसाइल पर कब्जा किया जाएगा तो तहरीक भी उठेगी और इंशाअल्लाह फजलुर रहमान आगे होगा, सिंधी अवाम साथ होंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, सिंध के पाइंदे, सिंध के पाइंदे। बलोचिस्तान के हुकूक उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है, उनके बच्चों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर उन्हीं का हक है और उनके हक को तस्लीम करना पड़ेगा। पंजाब के हुकूक पर पंजाब के कौम और पंजाब के बच्चों का हक है। हम न अपना हक किसी को देना चाहते हैं और ना किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हुकूक की जंग, इसकी तालीम मुझे दीन इस्लाम अता करता है। और फिर उलमाए किराम बैठे हैं, इस रिवायत को भी सामने रखें कि मन कुतिल दून हक़्क़िही फ़हुव शहीद, कि जो अपने हक के लिए मारा जाएगा उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं, अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा।
ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے. آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے. آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو. کچھ سوچنا پڑے گا. میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے. اب تم راستے سے ہٹ جاؤ. ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں. اپنی ناکامی کو تسلیم کرو. اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے. ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں. اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے. بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا. پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے. ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ، اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے. اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقه فهو شہید.